अस्सलामु अलैकुम। हम सूरह बकरा की आयत नंबर 5 तक आ गए थे और अब मैं सूरह बकरा की आयत नंबर 6 और 7, 8 इनका तर्जुमा और तशरीह करूँगी मैं। देखिए, हमने यहाँ से किया था उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। यही है हिदायत पर अपने रब की तरफ से और यही सब कामयाब हैं। अब हम यहाँ आयत नंबर 6 पर आते हैं सूरह बकरा की। इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, बेशक वो जिन्होंने इनकार किया, या ये समझ लीजिए कि बेशक वो जिन्होंने नहीं माना। क्या नहीं माना? पीछे हम बात कर चुके हैं। अल्लाह ने किताब दी, किताब में कानून दिया। देखिए, हम पूरे कुरान में आपको कोई मसला मसाइल कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी, अगर मिलेगा तो उसमें कुरान में ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, इस मुआशरे में रहकर आप किस लिहाज से किस तरीक़े से ज़िंदगी अपनी गुजारते हैं उसका तरीक़ा मिलेगा, और वो तरीक़ा कुरान में हमें मिल जाएगा। तो बेशक वो जिन्होंने इनकार किया, यानी अल्लाह ने जो कानून दिया उसका उन्होंने इनकार किया। सवाउन अलैहिम, बराबर है उन पर। अनज़रतहुम, क्या आपने आगाह किया उनको? अमलम तुनज़िरहुम ला युमिनून, या आपने नहीं आगाह किया उनको, नहीं वो ईमान लाएंगे, यानी नहीं वो मानेंगे। फिर आगे अल्लाह ने कहा ख़तम अल्लाहु, लगा दी मोहर अल्लाह ने, अला क़ुलूबिहिम, उनके क़ल्ब पर, वाला समइहिम, उनके सुनने पर, वाला अब्सारिहिम, और उनके देखने पर, गशावा, आड़ कर दी, पर्दा कर दिया, जिससे उन्हें कुछ समझ बूझ नहीं आएगी। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए अजीम अज़ाब है। तो देखिए, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जब हम समाज में या इस दुनिया में जब हम रहेंगे तो जाहिर सी बात है हम ऐसे तो नहीं रह सकते। आज़ादी अल्लाह ने दी है, बेशक आज़ादी दी है, खलीफा बनाकर अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, और ये आयतें आगे आने वाली हैं। बहुत जल्द मैं आपको तशरीह पूरे मफ़हूम के साथ आपको समझाऊंगी। आयत आदम अलैहिस्सलाम का जो ज़िक्र है, जो आदम और आदम से वो इंसानी शक्ल में जब तब्दील होता है और ये दुनिया जब आगे बढ़ती है, तो फिर जब ये दुनिया आगे बढ़ती है, समाज आगे बढ़ता है, तो उसमें ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे और कानून नाफिज किए जाते हैं, लागू किए जाते हैं। जैसे कि हमारा संविधान है, और हम अपने संविधान के हिसाब से उसको फॉलो करते हैं, उस कानून को मानते हैं। जो सज़ाएं तय की गई हैं कानून के तहत वो फिर दी जाती हैं। ऐसे ही अल्लाह ताला ने एक हमें कानून बना कर दिया, और अब वो अल्लाह ये चाहता है कि इंसान सुकून की ज़िंदगी बसर करें इस दुनिया में। और सुकून तभी आता है जब हम, देखिए, हम अपने घर में भी कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून लागू करते हैं, लेकिन वो एक छोटी सतह पर होता है, बहुत मुख्तसर। अब ये एक बड़ी चीज़ आ गई, तो इसमें अल्लाह ताला ने कहा कि बेशक वो जिन्होंने नहीं माना इस कानून को, बराबर है उन पर, आप उन्हें बताएं, उन्हें आगाह करें। यानी इससे आगाह करना क्या होता है कि आप लठ लेकर उसके पीछे थोड़ी पड़ेंगे, आप ये बताएंगे उसे कि देखो, इस कानून पर अगर चलोगे तो सुकून मैसर होगा, और एक मुआशरा जो है एक जन्नती मुआशरा होगा, एक खूबसूरत ज़िंदगी होगी, अच्छा निज़ाम होगा। तो आप उन्हें यही बताएंगे, आगाह करना यानी बताना। और जिनको नहीं मानना है, जो लोग नहीं मानने वाले होते हैं, देखिए वो जिरह करते हैं। अगर जिसे कोई चीज़ नहीं मानना होती है, तो जैसे कि वो सवाल में सवाल उठाता जाता है। सवाल करना अच्छी बात है, लेकिन जब आप एक चीज़ अच्छी बताएं और ये हमें
پتہ چل جائے کہ واقعی یہ چیز صحیح ہے اور ہمیں وہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اس چیز سے ہمارا فائدہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ذہن میں یہ ہے کہ ہمیں نہیں ماننا ہے تو نہیں ماننا ہے، تو پھر ہم اس کو جرح کرنے لگتے ہیں کہ ایسا کیوں، ویسا کیوں، اس طریقے سے ہم. تو آپ آگاہ کریں انہیں یا آپ بتائیں یا نہیں بتائیں، وہ نہیں مانیں گے. پھر آگے اللہ نے کہا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے اب اللہ نے اب یہاں یہ چیز آ جاتی ہے کہ جن کے دل پہ اللہ نے پردہ ہی ڈال دیا ہو تو انہیں ہدایت کیسے ملے گی؟ تو اس سے پہلے اتنی جو باتیں اللہ نے بتائیں، اتنی کڑیاں یہاں جڑیں، تو اللہ نے تو ایک چیز بتا دی. اب اللہ یہ تھوڑی ہے کہ وہ لٹھ لے کے پیچھے پیچھے پھرے گا، نعوذ باللہ کہ وہ انسانوں کے. اللہ کا کام یا رسول کا کام بتانا ہے، منوانا نہیں ہے. آگے آیتوں میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ داروغہ نہیں ہیں، آپ کا کام صرف بتانا ہے، منوانا نہیں ہے کام. تو یہاں یہ چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے مہر نہیں لگتی ہے، یہ خود ہمارے دل ہوتے ہیں. یہاں تو ایک مثالوں سے دیکھیں، عربوں کا جو ایک دور تھا عرب کا، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو شعر و شاعری بھی تھی، کچھ مثالیں دے کر اور کچھ کہانیوں کے ذریعے، کیونکہ قبائلی زندگی تھی. تو اس طریقے سے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا، کیونکہ ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا یہ قرآن. تو ان کے جو کلچر تھا، ان کا جو ان کی ساری چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو نازل کیا اور یہ نظام ہمیں دیا اور اس طریقے سے ہمیں سمجھایا. تو ختم اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، یعنی انہوں نے جب نہیں مانا تو ان کے دلوں پر یہ اللہ سمجھا رہا ہے، ہمیں بتانے کے لیے اللہ نے کہا کہ اللہ نے نہیں لگائی، انہوں نے خود اپنے دل پر مہر لگائی. اپنے سننے پر انہوں نے سنا نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں، تو پردہ ہے ان کے اور ان کے لیے عظیم عذاب ہے. جب کوئی انسان اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر نہیں چلتا ہے تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے عظیم عذاب ہوتا ہے. یعنی پھر مارا ماری ہوتی ہے، افراتفری ہوتی ہے اس سماج میں. اور آج ہم دیکھ لیں کہ کتنی افراتفری مچی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے، اس کے بتائے ہوئے قانون پر نہیں چل رہے ہیں. تو یہ جہنم سے بدتر ہماری زندگی ہے. تو اب میں آگے سورہ بقرہ کی آیتیں آپ کو اس کا ترجمہ کروں گی اور اس کی تفسیر بتاؤں گی. تب تک آپ ان آیتوں کو بار بار پڑھیں اور اسے غور کریں، سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے یہ. تو میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.